sebut 3 kali Daimoku. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. So thank you very much everyone. Terima kasih semuanya. Hari ini kita baru saja selesai upacara Ulambana. We just finished our Ulambana service. So maybe after this we will do some explanation about Ulambana. And in Japanese we call it obong. So obong and Ulambana is the same thing. Okay, Marvin, please. 那么大家早上好。所以我们刚刚完成了这个盂兰盆会的一个法会。所以盂兰盆会这个在英文叫 Urabon， 然后在日文叫 Obon。所以 Obon 和 Urabon 是同样的意思的，就是在华语叫盂兰盆会。OK。Yeah. So the beginning we will read the Nichiren Daishonin's writings about Urabon Gosho. Urabon Gosho, the great virtue of Venerable Mautgalayana, having faith in the Lotus Sutra, not only made himself a Buddha, but also his parents Buddha. Okay. The great virtue of Venerable Mautgalayana, having faith in the Lotus Sutra, not only made himself a Buddha, but also his parents Buddhas. Moreover, all the parents in 7 generations above and below, and all the parents in the limitless generation above and below become Buddhas unexpectedly. In addition, sons, husbands, and wives, their retainers, devotees, and an incalculable number of people, all were emancipated from the 3 evil realms. Not only that, they all entered the rank of Shoju and eventually attained Buddhahood. I read in Indonesian language first. Is it okay? Dalam bahasa Indonesia ya, kebajikan dari Mautgalayana. Hari ini adalah Ulambana. Kita akan membacakan Ulambana Gosho, Urabon Gosho dari surat dari Nichiren Daishonin. Di dalam surat ini, Nichiren Daishonin menyatakan kebajikan Mautgalayana memiliki hati kepercayaan terhadap Sadharma Pundarika Sutra, tidak hanya membuat dirinya menjadi Buddha, tetapi juga orang tuanya. Lebih lagi, seluruh orang tua dari 7 generasi ke atas dan ke bawah, dan seluruh orang tua dari generasi yang tak terbatas ke atas dan ke bawah menjadi Buddha tak terduga. Sebagai tambahan, anak-anak, suami-suami, istri-istri, pengikut-pengikut, dan jumlah orang yang tak terhitung banyaknya terhindar dari ketiga dunia buruk. Tidak hanya itu, mereka juga mencapai tingkat kesadaran Shoju dan pasti mencapai kebudahan. Okay, thank you. 所以法师刚才讲的是这个盂兰盆玉书 ，OK， 这是日莲圣人写的一封盂兰盆的玉书。那这封玉书是这样子的：目犍连尊者信奉法华经之大善，非指自身成佛，父母亦成佛，上7代、下7代，上无量身、下无量身之父母等，意想不及，均得成佛，乃至子系、夫妻、所徒、坦纳。无量众生不仅得离3恶道，悉皆成初住妙觉之佛。Okay. Yeah. So in this letter, we understand how great is the merit of the Lotus Sutra to save the souls of our ancestors if we sincerely sending the prayer of the Lotus Sutra. Jadi di dalam surat ini kita mengerti betapa besar kebajikan dari Sadharma Pundarika Sutra dapat menyelamatkan jiwa dari leluhur kita jika kita dengan tulus mendoakan mereka melalui Sadharma Pundarika Sutra. OK。那么在这一封信里面，我们明白了《法华经》的功德是有多么的庞大。只要我们诚心的将《法华经》的功德传送出去，
就可以救度我们的祖先。OK， So as the origin of the festival, known as Urabong, among disciples of the Buddha was one called the Venerable Mautgalyayana. As the foremost in transcendental powers among the disciples, he ranked alongside Sariputra, the foremost in wisdom. Sebagai asal muasal dari Ulambana ini adalah murid dari Buddha yang bernama Mautgalyayana. Sebagai murid yang sejajar dengan Sariputra, yang unggul dalam kebijaksanaan, Mautgalyayana memiliki kekuatan supernatural. Oke. 那么盂兰盆会这个庆典的起源是源自于佛陀的一个弟子。OK， 是源自于佛陀的一个弟子，他名字叫目犍连尊者。那么，身为神通第一的他，是和身为智慧第一的舍利弗尊者，他们两个的排名是很接近的。OK。Okay. So Mautgalyayana's mother, because of the greed and stinginess when she alive, after her death, was reborn in the realm of hungry spirits. But the venerable Mautgalyayana rescued her by give the food donation to the monks and Lotus Sutra offerings, and that is how the festival began. Ibunya karena keserakahan ya dan pelit selama hidupnya, setelah meninggal terlahir di alam kelaparan. Mautgalyayana kemudian menyelamatkan ibunya dengan memberikan donasi makanan kepada para biku dan juga persembahan kepada Saddharma Pundarika Sutra. Dan ini sebagai asal muasal dari upacara Ulambana, memberi persembahan untuk membantu arwah leluhur kita. Oke. 那么目犍连的母亲呢，是因为她在生的时候啊，这个母亲她十分的贪婪和吝啬，所以在这个目犍连的母亲去世之后，她重生在恶鬼界里面。那么这个目犍连尊者就想要把她救出来，那么他是怎样做的呢？这目犍连尊者就是通过供养食物给僧侣，还有供养法华经。那么这个就是盂兰盆这个法会怎么开始的一个起源。OK。Ya. So why is important to pray for our ancestors? Kenapa begitu penting untuk mendoakan arwah leluhur kita? Oke. 那么为什么祈祷给我们的祖先是很重要的呢 ？OK。 The great evil among evil produce consequences that not only affect the perpetrators personally, but extend to their sons, their grandsons, and so on down to the 7th generation. And the same is true of the greatest good among good. Jadi perbuatan buruk yang dilakukan seseorang tidak hanya mempengaruhi orang tersebut, tapi juga kepada anak, cucu, dan terus ke bawah sebanyak 7 generasi. Begitu juga dengan perbuatan yang baik. Oke. 那么在所有邪恶之中，最严重的邪恶呢，不只是给犯罪者带来影响啊，还会影响到那个犯罪者的儿子、孙子以及往下的期代，都是会被影响的。同样的，对于好事之中最大的好事，也是会有同样的结果。OK。 So the Venerable Mautgalyayana put his faith in the Lotus Sutra, which is the greatest good there is, and thus not only he did himself attain Buddhahood, but his father and mother did so well. Not only that, but all the fathers and mothers of the preceding 7 generations and the 7 generations that follow, indeed, of countless lifetimes before and after, were able to attain Buddhahood, amazing as it may seem. And in addition, all their sons, their wives or husbands, their retainers, supporters, and countless other persons were not only unable to escape from the 3 evil paths, but all attained the first stage of security and then Buddhahood, the stage of perfect enlightenment. Jadi perbuatan buruk yang dilakukan seseorang itu tidak hanya mempengaruhi orang tersebut, tapi juga anak, cucu, terus ke bawah sebanyak 7 generasi. Begitu juga dengan perbuatan yang baik. Mautgalyayana menempatkan hati kepercayaan kepada Saddharma Pundarika Sutra, yang mana merupakan perbuatan baik yang sangat besar. Dan ini tidak hanya menolong dirinya untuk mencapai kesadaran Buddha, tetapi juga ayah dan ibunya.
Tidak hanya itu juga ayah dan ibu dari 7 generasi ke atas dan 7 generasi ke bawah. Kehidupan yang tak terhitung sebelum dan sesudah akan mencapai kesadaran Buddha. Betapa luar biasanya. Sebagai tambahan, anak-anak mereka, istri-istri, suami-suami, generasi pengikut, generasi penerus, pengikut, orang-orang yang mensupport, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, juga akan terbebas dari ketiga dunia buruk. Semua akan mencapai tingkat yang aman dan kemudian mencapai kebudahan, kesadaran sempurna. Oke. 那么，由于目犍连尊者将他的信心放在《法华经》上面，这就是最大的好事。所以呢，不只是目犍连成佛了，他的父母也成佛了，也不只是如此，他上下7代的父母都成佛了。其实是他往上无量生、往下无量生的父母都成佛了，这是多么的奥妙！另外，所有他们的孩子、丈夫或者是妻子、仆人或者是随从、支持者以及无数的其他人，不只是可以从三恶道之中脱离出来，并且可以得成初住妙觉之佛。这个初住妙觉之佛，意思就是成就无上佛道的第一个阶段。OK。Yeah. So human beings have connection each other, especially with the people that close to them, like friends, colleagues, relatives, siblings, parents, husbands, wives, children. Manusia memiliki hubungan satu sama lain, terutama dengan orang-orang yang dekat, seperti teman, rekan kerja, keluarga, saudara kandung, orang tua, suami, istri, anak. Oke. 那么人与人之间呢是有连结的，尤其是跟我们有亲近关系的人啊，比如说朋友啊、同事啊、亲戚啊、兄弟姐妹啊、父母啊、丈夫、妻子啊、小孩啊等等的这一些人。OK。So our existence now is because of our parents, and our parents have their parents. Some people maybe don't get married and have no children, but no one in this world born without parents. So one's life actually supported with innumerable lives before. If our ancestor, even only one person, still in sufferings, it will affect to our lives also. Jadi keberadaan kita pada saat ini adalah karena adanya kedua orang tua kita. Dan orang tua kita juga memiliki orang tua. Beberapa orang mungkin tidak menikah, tidak mempunyai anak, tapi tidak ada seorang pun yang lahir tanpa orang tua. Kehidupan seseorang sebenarnya didukung oleh banyak sekali kehidupan sebelumnya. Jika ada satu orang saja dari leluhur kita yang masih dalam penderitaan, ini juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Oke. 那么我们现在可以存在，是因为我们的父母生我们出来，我们的父母自然也有他们的父母。有些人可能没有结婚，他没有结婚，所以他就没有小孩。但是这个世界上的每一个人都不会没有父母。OK， 所以一个人的生命其实是被无数之前的生命支持着的。所以如果我们的祖先们哪怕有一个人啊还在受苦的话，它就会影响到我们现在的生活。OK。 Our body is part of our parents, and we also have part of our ancestors in ourselves. So when we attain Buddhahood, our ancestors also will. When our ancestors attain Buddhahood, our lives also improve. It will give positive energy also to our lives. Jadi tubuh kita juga merupakan bagian dari orang tua kita. Dan kita juga memiliki bagian dari leluhur kita. Ketika kita mencapai kebudahan, leluhur kita juga akan mencapai kebudahan. Ketika leluhur kita mencapai kebudahan, kehidupan kita juga akan menjadi lebih baik. Ini memberikan energi positif juga kepada kehidupan kita. Oke. 我们的身体呢，有一部分是来自于我们的父母，所以我们也会有一部分是来自于我们的祖先。所以，如果我们成佛的话，我们的祖先也会成佛。但是如果我们的祖先成佛的话，我们的生活也会有所改善的，因为他们会给予我们的生命里面有很多的正能量，是他们给。OK。Also, pray for ancestors is one of bodhisattva practice to save our ancestors.
Nobody else can help more than us. Through our good practice, like Maut Galyayana did, a good practice for his mother. Especially in the 7th month of lunar calendar, the merits of offering to our ancestor is more than other months in a year. Jadi juga kita mendoakan arwah leluhur merupakan pertapaan bodhisattva ya, untuk menyelamatkan arwah leluhur kita. Tidak ada orang lain selain diri kita yang dapat menyelamatkan, membantu dengan maksimal. Lalu melalui pertapaan kita, sama halnya dengan Maut Galyayana, dapat menyelamatkan ibunya. Terutama di bulan 7 kalender lunar ini, kebajikan dari memberikan persembahan berlipat ganda dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Oke. 那么还有为我们的祖先祈祷，是我们的菩萨道的修行。因为救度我们的祖先，通过我们自己的修行来救度我们的祖先。OK， 因为我们没有人可以比我们自己给我们的祖先更多的帮助，就好像穆建连通过一个好的修行，给了他母亲很多的帮助一样。所以这一个就是一个菩萨道的修行，尤其是在现在是农历7月的时候，供养我们祖先的功德是比其他的月份要来得多的。OK。 Yeah. As a human being, sometimes we think we can live by ourselves. When I have a good job, when I have a good family, I don't need other people. I can do everything by myself without troubling others. But actually, we live in this world with the support of many things that sometimes we didn't know and not realize. For example, the sun, air, water that we receive from the nature, people who work in the country to support our lives always supported by a lot of people and things. That is why we have to always to support others also as good as we can. Jadi sebagai manusia kadang-kadang kita pikir kita hanya memikirkan diri sendiri ya. Kita pikir saya udah punya pekerjaan, keluarga saya baik, saya nggak butuh orang lain, saya semua bisa melakukan sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Ya. Tapi sebenarnya kita hidup di dunia ini itu sangat membutuhkan sekali dukungan dari banyak hal dan dari banyak orang. Kadang-kadang kita tidak tahu dan kita tidak sadari. Contohnya aja mungkin di alam ini ada matahari, ada udara, air yang kita terima dari alam. Juga orang-orang yang bekerja ya mungkin di pemerintahan dan sebagainya mendukung kebutuhan kita, kehidupan kita tanpa kita sadari. Jadi kehidupan kita ini selalu didukung oleh banyak orang dan banyak hal. Karena itu kita juga harus selalu mendukung orang lain sebisa mungkin. Oke. 那么身为人类啊，我们有时候会想，我们自己可以自己一个人生活。当我有一个好的工作，我有一个好的家庭，我就不需要其他人了，我就可以自己一个人做完所有的事情，那么不用麻烦其他人，这感觉好像很好。但是其实真正的我们的生活我们是一个要生活在需要很多事情支持的世界。我们有时候很有可能根本不知道，甚至没有察觉到这些知识。比如我们从大自然之中获得的阳光、空气还有水，我们在我们的国家之中工作，来支持我们生活的人，我们的生活一直都有很多的人和事来支持我们的。这也就是为什么我们要尽我们的能力来支持回别人。OK。 Yeah. So if only think about ourselves and selfish thinking, we won't feel the real happiness in this life. So it is very important as one of our bodhisattva practice also. Today we do the prayer for our ancestors is one of our bodhisattva practice. Ya. Jadi kalau kita hanya memikirkan diri sendiri dan egois, kita tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan sejati di dalam kehidupan ini. Jadi sangat penting sekali untuk melakukan pertapaan bodhisattva. Dan salah satunya hari ini kita sudah melakukan pertapaan bodhisattva, yaitu mendoakan arwah leluhur kita. Oke. 那么如果我们只是想到自己罢了，那么我们是这么的自私的话，我们就没有办法感觉到生命中真正的快乐。所以为我们的祖先祈祷，是我们菩萨道里面一个重要的修行。OK。 Yeah, okay. So today
thank you very much for everyone for joining the service and also the Dharma talk today. So today we already pray for our ancestors, yeah. So as I said that this is one of our bodhisattva practice. And then maybe some people ask for how long we have to pray for our ancestors. Maybe they already reborn. Maybe they already born as a human. We never know. But actually, because of this one of the practice of ourselves, why, as long as we still alive, we still have to keep continue this practice, to keep pray for our ancestors. Ya, jadi hari ini terima kasih sudah sama-sama ya kita melaksanakan upacara Ulambana. Dan kadang-kadang memang ada yang bertanya, mau sampai kapan sih kita mendoakan ya arwah leluhur kita? Tapi kan karena kita ini melakukan pertapaan bodhisattva ya. Pertapaan bodhisattva ya kita lakukan seumur hidup kita sampai kitanya yang meninggal gitu ya. Jadi selama kita masih bisa, kita terus mendoakan arwah leluhur kita itu sebagai balas budi ya, bakti kita kepada arwah leluhur kita. Thank you. Okay. 那么可能很多人就是这一个法师刚才讲的这个讲座就讲到这一边。那么法师最后有一点补充，他就是想说，可能很多人就会有一个疑惑，我们做这个超度祖先，我们做这个供养给祖先，我们要做多久？可能他们现在已经重生了，可能他们现在已经投胎了 ，OK， 已经是转生成为一个人了。那么我们还是不是应该要继续供养他们？我们还是不是应该要做这个超度祖先的这个法会？那么答案是应该要做的，因为我们做的这些东西其实是一个修行来的，是一个菩萨道的修行。所以只要我们还在生，只要我们是还在生的话，我们还活着的话，我们就应该要给我们的祖先超度，我们就应该要给我们的祖先供养。OK。Yeah, so it's also as one of our gratitude, appreciate to our ancestors. Because of them, we now exist, we can live as human beings, yeah, because of our ancestors. Jadi sebagai rasa terima kasih kita juga ya, membalas budi, membaktikan diri kita itu, bagaimana cara membalas budinya, mereka sudah meninggal, ya dengan cara seperti ini. Sebagai rasa terima kasih kita kepada mereka. OK。那么这个也是一种我们表达我们的感谢、表达我们感恩的一个方式，表达给我们的祖先我们感恩的一个方式。因为我们的祖先，因为他们，所以我们才能存在，所以我们必须要感恩他们。OK。Yeah. Okay. Thank you very much. So today quite long already the service and maybe we have not so much time. Maybe if you have any question, only one question we can discuss, then we can meet again next week. Anyone? 那么可能今天时间也用的比较长 ，OK， 我们刚才的法会进行的比较长，所以大家有什么问题要问的吗？我们可能只能回答一个问题哦。Mungkin satu pertanyaan saja hari ini karena waktunya terlalu panjang ya hari ini sudah. Dan bisa dilanjutkan nanti kita minggu depan mungkin. Kalau ada yang mau bertanya. We have a member in Kanonji here asked, is it whether we do our morning gongyo and evening gongyo considered as a prayer to our ancestor? Yes. You can also pray for your ancestor every day. It's very good practice. 所以刚才我们这一边有一个会友问，我们早上的情形跟晚上的情形，我们这样做的话，是不是算对我们祖先的一个供养？那法师的回答是是的，而且也是一个很好的一个修行。如果我们每一天在做这个情形的时候，我们有回向给我们的祖先。Because the only thing that can save the ancestors is actually from our chanting
the merits of the sutra and Odaimoku. Yeah. So even you give them a lot of money now, they cannot use anymore. Even a lot of foods, they only can receive the smell. But the merits of the sutra and Odaimoku can help to change their conditions right now and help them to attain enlightenment. Ya, jadi first. Indonesian language first. Jadi ada yang tanya, boleh nggak dalam setiap hari Gonggyo Daimoku pagi sore mempersembahkan doa untuk arwah leluhur ya. Jadi ya jawabannya itu ya sangat baik sekali karena yang bisa menolong mereka itu kan sutra ya, sutra dari kebajikan dari sutra dan Odaimoku yang kita persembahkan. Makanan, sayur-sayuran itu ya mereka hanya bisa mendapatkan wanginya aja ya. Tetapi kalau sutra kita bisa memberikan kebajikan dan itu bisa membantu mereka untuk meningkatkan keadaannya pada saat ini. Oke, Chinese, sorry. 那么刚才法师还有一个补充，就是我们现在能够来帮助我们祖先的一个方式，来救助我们祖先的方式，就是通过念经和唱题。那么这个唱题跟念经的这个功德，唱喻题目跟这个念经的功德，就是可以帮助到他们的。那其实除了这个以外，其他东西他们也收不到，就好像你供养钱给他，他们其实没有收到的；你供养食物给他，他们可能只是嗅到味道罢了。但是这个经书和这个经文和这个喻题目的供养的话，就可以改变他们的生命，可以改变他们的生活。OK。 Okay, Esman, please. Hello, Esman. Yeah. So I think the question from the Klang, not Klang, that is KL. I think it's a very good question because I think if we look at our Nichiren Shu prayer book, we have this word called 追善供养. So actually, every time when we recite the Odaimoku, all that, or doing all the practice, what happens if you look at the scripture, if you understand this 地藏经 after Bodhisattva, he did say that actually when we do all this meritorious act, what happens that when there is as a human being, when we do it, actually we may think, hey, we give it to our ancestors, actually we benefit from it more. That's why actually I quote it down there in Chinese. 七分之中获一啊，七分之中获一 that means your ancestor will gain one. I mean, out of 7 portion, ancestor will gain 10 or 1/7 of it. But the remaining 6 actually is us, the human being. We benefit from it. And the thing is that if you look at some experiment being done in the lab, what happens is that the DNA of our ancestor is living in us. And by the fact that actually when we embrace Buddhism and we practice Buddhism and we continue on the path of Buddhism, we are altering indirectly all those DNA. And we are passing on the very good DNA to the next generation. Therefore, actually the thing is that sometimes, when it comes to ancestor, perhaps one of your ancestors has already gathered off the 3 evil path. But there is still many ancestors out there that is not, because we are all related to one another. That's why I think that's the thing whereby actually Buddhists always advocate that actually we delegate our merits towards them so that actually they may enjoy the merits. And when they enjoy the merits, the thing is sometimes they were met, once they get out of the evil path, there were stories that says that actually sometimes the ancestor may become Deva to watch over our house, or maybe become a Deva that help you in your daily life. Yeah, because of this affinity. Yeah. Okay. Maybe Marvin first. Okay. 那么刚才 Esman 就是有提到说，这个在我们每一次唱题、每一次念经的时候，我们的后面的那个祈祷文那一边是有讲到追善供养这一句话的。那其实在这个地藏经里面也有讲到，地藏经里面也有讲到这样子的一个东西，就是
当你供养的时候，你供养7份的话，你的祖先会收到1份，那剩下的6份是会回到你自己身上的。所以你的供养不只是可以给你的祖先帮助，其实也会回到你自己本身身上。那么就好像是我们在科学上面也有研究到讲说，这一个我们人身体里面是有 DNA 的，那我们的 DNA 是从我们的这个祖先传承下来的，然后我们也会传承给我们的孩子下去。而在我们供养，在我们唱题，在我们修行的那个过程之中，我们就改变了我们自己本身的 DNA， 所以这一个改变的这一个举动就会影响到我们的祖先，也会给他们一个帮助，然后也会给我们自己这个帮助，所以大家都会有受惠这样子。OK。Ya, jadi Esmond sharing mengenai salah satu sutra dari Buddha yaitu Sutra Ksitigabra ya, Bodhisattva Ksitigabra. Bodhisattva ini mengatakan bahwa misalnya kita memberikan persembahan ya, misalkan kita melakukan suatu persembahan itu dianggap sebagai 7 bagian ya. 1 bagian itu kita bisa mempersembahkan kepada leluhur kita, dan ke-6 bagian yang lainnya itu sebenarnya kembali lagi kepada diri kita ya. Jadi dengan kita memberikan persembahan sebenarnya kembali juga kepada diri kita ya, dan sebagian besar kembali pada diri kita. Dan juga di dalam tubuh kita ini kan terkandung DNA dari arwah leluhur kita ya, terus turun temurun, jadi ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita melakukan perbuatan yang baik itu akan bisa membantu leluhur kita. Begitu juga di dalam diri kita juga terjadi perubahan ke arah yang baik, dan ini juga akan kita turunkan lagi kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Oke. Ya, oke. So Mike Leo want to ask to Esmond. You have any question, Mike? Reverend, Yes. 这边会有问哦。Yeah. 他说有些人烧纸钱，是不是真的祖先会收到啊？ You mean the merits we send to the ancestors? She asked about we burn the paper money, whether our ancestors will receive it. Of course not. And then what for they use also? So if you think they need money, it means they are still in the attachment in the attachment. We want them to free from all the sufferings, from all the attachment. Why you give them the money, then they again have a lot of attachment of that. So it's better we send the merits of the Lotus Sutra and then let them free from all the attachment, then they can attain the perfect enlightenment. Burning paper is Chinese folk religion practice. Yeah, it's culture. I think it's the culture. Maybe they are thinking to give the comfort life for the ancestor. Maybe they think they are still living the same life like us. They need money, they need car, they need something. But actually, in Buddhism, we learn we want to free from all the sufferings, no attachment at all. So we have to have this goal also for our ancestors. In regards to Edmund, he was saying about meritorious deeds. What some meritorious deeds do him or you recommend? Me? You ask to who? Me. You can be Esmond. Mention about meritorious deed, action. Okay, Esmond first. Meritorious. Okay. The previous one need to translate maybe. Marvin, sorry. Marvin first, sorry. 所以刚才新加坡的会友是吗？新加坡的会友是问说我们烧纸钱的话，我们的祖先会不会收到？我们的法师回答是不会的，就是因为其实如果你认为他们需要金钱的话，他们就其实还是有这个执着在那一边。那么我们要的就是要他们没有任何的执着，所以我们诵经给他们，我们就是给这个经文给他们。那只有诵经给他们，他们才会清除掉他们的这些执着，他们才能继续在修行的道路上面走得更远，才能成佛。
但是在我们的这个华人的传统里面，我们就会想到说，我们要烧钱啊，我们要烧车啊，我们要烧物质啊这些东西给我们的祖先，因为我们会认为说，我们的祖先在去世了之后的生活就会和我们人类现在的生活是一样的，所以我们需要他们有这一些东西来支持他们的生活。但是其实，在佛教的角度里面不是这样看，因为当他们拥有跟我们一样的生活，有这一些东西的话，这一些东西其实就是他们的执着来的，会造成他们的执着，让他们放不下。所以我们要做的应该是以佛教的这个角度来去思考，是要以佛教的这个角度来给他们帮助，就是要清除掉他们的执着，就是要用供养经的一个方式。OK。Sorry, Indonesian language first. Jadi dia nanya ada orang yang membakar-bakar uang ya, bakar rumah-rumahan yang dari kertas buat orang yang sudah meninggal ya, apakah mereka bisa menerima ya. Jadi ya udah pasti mereka nggak bisa menerima ya, mereka kan sudah nggak butuh lagi. Dan lagian yang perlu kita lakukan yaitu mempersembahkan karunia kebajikan dari sutra, karena dengan kita mengirimkan uang, mobil-mobilan seperti itu kan berarti mereka masih punya keterikatan lagi ya kan. Dan mungkin kita berpikir seperti itu, mungkin kita berpikir mereka hidupnya masih sama seperti kita di sini, butuh uang, butuh mobil, sebenarnya sih sudah tidak ya. Dan lagian mereka tidak membutuhkan itu, dan yang lebih penting lagi untuk supaya mereka bisa terbebas dari semua keterikatan, supaya bisa mencapai penerangan sempurna ya, bebas dari segala keterikatan. Oke, Esman, sorry. Yeah. Where am I? So I think that question from Singapore is a very good question, because I think what happens that we are always caught in the part whereby the Chinese tradition and then the Buddhist tradition. And first of all, we must understand what is money. What is the value of money? Yeah, money by itself is just a piece of paper. It got no value. The value is only perceived. I mean, in economics term, you know. Yeah, so what happens is that because of our Chinese culture, we are like that. New Year, we must say, 恭喜发财. You make more money. We encourage people to make more money. And then when we die, we think that, hey, we still need the money to go on. And that have some form of, we call it consciousness. We implant seed of consciousness into our alaya. And then when we die, that thing come out. Oh, we need money. My children must burn money to me, and then therefore there are cases whereby actually the ancestor come back and say, I need money, you must burn me money. I think this is real story, you know, I ever encountered before. So I think from Buddhist point of view is, from my experience is, if they request, give it to them, but at the same time we chant Odaimoku for them and we recite sutra for them, to also to help them to break through. Otherwise, they'll be stuck inside the hungry ghost realm. Yeah, so that is one of the way, because that by itself is we are relieving them of their suffering. Yeah, and as for the meritorious act, I think a lot of meritorious act can be carried out in our daily life through even the small little thing, 身口意, our body, speech, and mind, how we react with other people, how we do things with other people, how we think of other people. All these are meritorious acts beside the usual, which is like the dana, charity work. So all these are meritorious acts. It can vary for a lot of things, but it's all up to individual. That's why actually why in in Buddhist tradition they have, at night is the time whereby actually you recite the sutra to reflect what you did on the day. And then as you do that, you recite the sutra, you are trying to delegate whatever good deeds that we make towards our ancestor and to all sentient beings that Okay, Marvin. So 刚才 Esmond 有做一个补充，就是因为刚才关于这个烧纸钱的问题，就是
我们很常就是会被这一个佛教的传统跟我们华人的传统之间有互相冲突的部分啊，就好像这一个我们华人的传统会讲要烧纸钱啊，要烧这些烧那一些的啊，但是其实有一个问题就是什么是钱？钱其实只是一张纸吧，那钱的价值是我们人类赋予它的，所以我们在华人的这个传统里面，我们就很常会要鼓励人讲说，哎，我们需要赚钱，就好像在新年的时候，我们都会讲恭喜发财，就是要发财啊。那么但是所以就很有可能这一种意识就会进入到我们的意识里面，进入我们阿拉耶的意识里面，所以在我们去世之后，这个意识就会一直跟着我们，这个业就会一直跟着我们，所以导致到这一些去世的人，他们就会一直想到说，我连死了，其实我也要钱，所以就会很多人可能在做梦做到发梦的时候，祖先托梦啊，就有祖先托梦来讲说要烧纸钱给他，然后他没有钱活得很辛苦。那如果有这样子的一个情况的话，那么 Esmond 的建议就是讲说，你也仍然是可以给他的烧这个纸钱给他，但是同时的话，就必须要做的就是要唱题给他，要唱这个御题目给他，因为就是要帮助他脱离这一个恶轨道的一个情形，要不然的话就会一直陷入在这一边，他需要钱的一个这个状况，所以我们必须要唱题给他，我们必须要念经给他，来给他这一个功德，来让他脱离出来这一边。那至于关于刚才讲那一个就是做有功德的一个动作，那这个其实可以有很多的方面都可以做到的，包括了我们的身口意啊，我们的身口意就是我们的身体、我们的嘴巴还有我们的意念，而这3个方面的话，我们能够保持到能够都维持到做一件好事，做一件有功德的事情的话，那就是很不错的。OK。Oke, so tadi dia memberikan komentar mengenai yang tadi yang bakar-bakar uang itu ya. Dia bilang ya itu karena memang orang Chinese itu kan selalu pikirnya uang terus ya. Sampai Imlek aja sukses banyak uang gitu kan. Jadi mungkin sama orang yang meninggal di dalam pikiran mereka semua juga punya pemikiran seperti itu. Dan menyebabkan dia sudah meninggal kadang-kadang bisa datang lagi untuk minta uang gitu ya. Tetapi ya pada saat begitu ya udah kita usahakan, dan juga ya paling penting ya kita harus memberikan daimoku kepada mereka ya. Jadi supaya mereka bisa melepaskan keterikatannya. Kalau enggak mereka selalu dalam keadaan di dalam dunia kelaparan ya, terus mau begitu. Dan juga ada pertanyaan dari yang lainnya menanyakan karma baik apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi ya bisa melalui ucapan kita, perbuatan kita, pemikiran kita, ya, dan juga mungkin menolong orang, ya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk bisa memupuk kebajikan, ya. So I think especially we have to do the bodhisattva practice, ya. At this bodhisattva practice is to practice ourselves. Of course, we have to do the chanting, the learning the dharma, to practice ourselves, and at the same time we are also helping others to do the same practice like us. So I think this is a very good meritorious deed that we can do. And then the Buddha encouraged us to do the bodhisattva practice because our goal is to attain Buddhahood. To attain Buddhahood, the only things that we have to do is to do the bodhisattva practice, yeah. So bodhisattva practice also a lot, yeah. Maybe we can do charity, we can do donation, we can introduce other people about the Dharma. So a lot of things that can create the merits for our lives. Ya, jadi mungkin yang paling penting perbuatan baik paling penting itu ya itu adalah pertapaan bodhisattva ya. Pertapaan bodhisattva itu kan melatih diri sendiri juga membantu orang lain ya. Membantu orang lain ya dengan berdana, dengan memperkenalkan dharma, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan karena untuk mencapai kesadaran Buddha itu kita harus melakukan pertapaan bodhisattva ya. Jadi mungkin itu yang banyak sekali perbuatan baik yang bisa kita lakukan, tetapi kan ada yang lebih besar apa ya karunia kebajikannya, manfaatnya ya, yaitu
dengan melaksanakan pertapan bodhisattva. Jadi bukan hanya diri kita sendiri saja, tapi kita juga berusaha untuk menolong orang lain, membantu orang lain. OK。那么法师补充说，我们做好事有很多种的这个做法，所以就是但是重点就是不是为了我们自己一个人而已，而是要帮助到别人的。所以能够做到这一些东西的话，就是对于我们的菩萨道修行是一个很有帮助的一个行为。所以我们要做的就是去影响别人啊，去做慈善啊，去帮助到别人啊，去推广这一个法华经啊，去介绍别人来唱题啊，这一些等等的。这一些都是菩萨道的一个修行，这样子就可以帮助到我们能够更好的这个修行这个菩萨道。OK。Yeah. So any question, Daimokuji? 哦，没有，我们谢谢你哦，谢今谢。天替我们祖先的最善供养。Yeah，谢谢你们，谢谢你们。谢谢你们。Yeah. So thank you very much. Yeah. So we remember we in our body still have the part of our ancestors. Yeah. Maybe we don't know how much, but when we're doing good, actually it goes to them also. It helps them. Yeah. And then when they good, we also good. Yeah. So it's connected each other. We all connected each other. So it's very important. We cannot just think my life is good, is okay, no problem, no need to do anything for others. But actually we are always receive the support from a lot of things. So we always have to always think of others also. Yeah. 好，最后法师就讲说，大家要知道一件事情，就是在提醒大家，我们有一部分是从我们的祖先那边来的，所以我们必须要持续的供养给我们的祖先，因为当我们的修行，我们把自己变好的话，我们的祖先也会变好。Yeah. 所以当我们变好的话，我们的祖先也会变好。当我们的祖先变好的话，它当然也会影响到我们，然后让我们也变得更好。所以在这一边大家要努力的去修行，供养给我们的祖先，然后做得更好。OK， 谢谢大家。OK。So terima kasih. 我们也谢谢 Melvin 的翻译，谢谢他。谢谢 Marvin, thank you very much. Ya, jadi apa tadi saya mau ngomong? Ya, jadi kita harus selalu ingat ya untuk melakukan sesuatu untuk orang lain, dan kita mendoakan arwah leluhur. Di dalam tubuh kita ini masih ada sel-sel ya dari orang tua kita, dari arwah leluhur kita. Jadi kita melakukan hal yang baik itu sebenarnya bisa karmanya itu pergi ke mereka juga, dan kalau mereka baik kita juga baik gitu ya. Jadi seperti itu, kita berhubungan satu sama lain. Okay, thank you very much everyone. Maybe today we finish here. Is it okay? 那我先关这边了哈。好，不错。 We chant 3 times Odaimoku first to end. Is it okay? Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Thank you. See you next week.